suite avec cinquième exercice. Donc, même question. Effectuer la décomposition en éléments simples dans R proche X des fractions rationnelles suivantes. Donc, f de x égale à x3 plus 2 divisé par x2 plus 2x plus 1 fois x moins 3. Deuxième fraction, g de x égale à x puissance 4 divisé par x2 plus 1. Très bien. Donc, bien sûr, f de x égale x3 plus 2 divisé par x2 plus 2x plus 1. Ok? fois x moins 3. أول حاجة شنو خصني نشوف؟ أول حاجة قبل ما نبدا نديكومبوزي اون إليمون سامبل خصني نشوف البارتي بولينوميال واش إكزيست أو نو، سيتادير إيكال زيرو أو ديفيرون زيرو. في هاد الحالة شنو كنشوف؟ دوغري ديال نيميراتور افيك دوغري ديال دينوميناتور. دونك لاحظوا معايا دوغري ديال numérateur égale à 3 et degré du dénominateur égale à aussi 3. Donc x2 fois x donc égale à 3. Donc c'est notre حالة خصنا نقلبوها للبارتي بولينوميال شحال كيساوي. دونك الدينوميناتور نحسبوه نديفلوبيوه نشوفو شحال نشرو سيتادير donc x fois x2 donc égale à x3 x fois 2x donc 2x au carré x fois 1 donc plus x moins 3x au carré moins 6x et moins 3 donc égal à quoi? Égal à x3 donc ça avec ça on va se prendre moins x au carré, ça avec ça donc moins 5x moins 3. Bien, donc on utilise division euclidienne du numérateur divisé par dénominateur les qui c'est ça. Donc x3 plus 2 divise par quoi? x3 moins x2 moins 5x moins 3. Oui ou non? Donc c'est là. Ok. Là, x donc fois 1. Donc x3 moins 2x au carré moins 5x moins 3. Donc la soustraction, elle fait ça avec ça. Donc c'est je prends les 2x au carré, moins avec moins donc plus, moins avec moins plus, donc 5x, moins avec moins donc plus, 3 plus 2 donc égale à 5. Donc c'est donc partie polynomiale égale à 1. Bien. Donc partie polynomiale égale à 1. Donc ça égale à quoi? Partie polynomiale ça, il y a e de x fait le égale à 1. Donc c'est-à-dire égale à 1 plus ça fois ça. Donc on va simplifier. Donc le reste divise par ça. Très bien. Donc le reste, les 2x au carré, ok, plus 5x plus 5. Divise par quoi? Par dénominateur, les x2 plus 2x plus 1. Oui ou non? Fois x moins 3. Ok, bien. Très très bien. Alors on passe ici. Je vais vous la division pliée. Ok, donc ça égale à quoi? Donc égale à 1 divise ou 1 plus ça. Donc 1 plus ça. Donc هنا ما غاديش ندير هذه. Donc خصني ندير هذه اللي خصني نحولها اولا نديكومبوزيها ليليمون simple. Bien. Donc, حايد f de x. دابا مزيان. دابا ردوا معايا البال. بارتي بولينوميال حيدنا هذه. Bien. Donc, par exemple, نسميها h de x. h de x هي صفر. Ok, bien. Donc, لاحظوا معايا مزيان حنا غنسميو نكتب 2x au carré plus 5x plus 5. Allez, je vous mets on a x au carré plus 2x plus 1. Ok? Donc, x au carré plus 2x plus 1 égale à x plus 1 les tout au carré. Donc, 2x au carré plus 5x plus 5 divise par quoi? Par x
plus 1 et tout au carré fois x moins 3. Bien. Donc c'est donc يعني بغينا نديرو méthode ديال السيستيم بغينا نديرو الميثود الاخر حتى هو نديرو. Donc méthode ديال السيستيم facile. OK. Donc نديرو الميثود الاخر بحال بحال. Par exemple, فاش اللي بغينا نديرو ميثود اخر دونك غنضربو في x بلس 1 او كاري غنومبلاسيو x بار موان 1 هنا اوسي غنضربو في x موان 3 باش نحسبو على سميتو باغ اكزومبل بي ونومبلاسيو x بار 3 دونك فاسيل دونك نديروه هو نيت دونك bien sûr h de x donc ça égale à quoi égale à a divise x plus 1 au carré رد البال au carré ياك بليس b divise x plus 1 كتبدا البويسونس كيتنقص منه رد البال باغ اكزومبل عندنا باغ اكزومبل 1 ديفيزي باغ x بلس 1 بويسونس 3 دونك هادي باش هادي خاصها تكومبوزي اون إليمون سامبل هي a ديفيز باغ x بلس 1 اولا باغ اكزومبل هنا يعني اصلا ندي كومبوزي دونك x بلس 2 باغ اكزومبل اوكي بويسونس كوا puissance 3 plus b divise par x plus 1 puissance 2 plus c divise par x plus 1 عاد plus d fois نرد معاك كنبدا نقص في البويسونس x plus 2 فاسيل بيان متفقين ولا لا كتشوف فاش كيكون عندك بويسونس هنا ايسي دونك كتبدا تنقص 2 1 بيان ميم افيك سا plus quoi bien sûr, pas x moins 3, donc c divisé par x moins 3. Bien. Donc, on fait ça. Donc, h de x fois, par exemple, x. بالنسبة لهنا شنو نقدرو نجبدو واش نقدرو نجبدو a ولا b غنجبدو a علاش بوكو باسكو يعني باغ اكزومبل ضربنا في x بلس 1 هنا ما يبقاش x بلس 1 ياك تحتاج ولكن هنا غتبقى لي x بلس 1 دونك غيبقى لي في النيميراتور عاودنا x باغ موان 1 دونك غتبقى لي في النيميراتور 0 ولا الدينوميناتور غيبقى لي 0 دونك امبوسيبل بيان دونك اول حاجه خصنا نشوفو نجبدو a هي الاولى دونك سا دونك غتسامبليفي دونك شنو غيبقى لي غتبقى لي 2 x au carré plus 5x plus 5 divise par x moins 3 égale donc ça va toucher donc je prends les a plus x plus 1 au carré fois ça par exemple نسمي انا هذا هادشي اوكي voilà ok ça ne touche très bien donc pourquoi x égale à moins 1 ou non dit moins 1 oui ou non donc on a moins 1 donc je prends les deux ok moins 5 plus 5 divise par donc on a moins 1 donc moins 3 donc moins 4 égale donc on cherche 0 donc je prends les a donc a égale à quoi donc on a 5 sur 5 donc je prends les moins 1 sur 2 moins 1 bien donc لقينا a دابا غنلقاو c اوكي دابا غنلقاو c دونك غندير ديريكتومون دابا ما عندناش مشكل بور x égale pas 3 oui ou non voilà donc h de 3 fois bien sûr هادي هي x moins 3 donc pour هنا bien sûr هنا خصني نكتب 3 اوكي بيان دونك يعني باش تمشي لي دونك اصلا غتسامبليفا مع هنايا x moins 3 شنو غتبقى لي دونك غادي غير بغيت نبينها لكم دونك غنضرب هادي في هادي دونك امبليك دونك ديريكتومون غنديرها دونك غتسامبليفيا دونك غتبقى لي 2 فوا moins 3 au carré اللي هو هي 9 فوا 9 moins 5 fois 3 donc 15 moins 15 plus 5 divise par ça 3 plus 1 donc 4 4 au carré 16 donc égal à quoi égal à 6 ديريكتومون يعني واش متفقين ولا لا يعني نفس هاد الخدمه اللي درتنا نفس الميثود ميم فاصون غندير هادشي مع السي دونك ايكيفو كوا
اوكي دونك هذا امبليك ماشي ايكيفو باسكو يعني عاودنا ديريكتومون. اوكي دونك هنا 18 اوكي موان 10 ديفيزي بار 16 دونك تساوي دونك نسامبليفي دونك تبقى لي 8 sur 16 دونك ايكالا 1 sur 2 دونك سي ايكالا 1 sur 2. هنا بقات لي بي. في هذه الحاله بقى نقدر ندير ديريفي. اوكي دونك ديريفي دو سا ايكال ديريفي دو سا. علاش بوركو باسكو يعني الا درت ديريفي دونك غادي تمشي لي واحد وحده. اوكي دونك هنا غتمشي لي دونك الا درت ديريفي دونك خصني نديرها ماشي مشكل نديرها. دونك لقينا اش ولقينا لقينا سي ولقينا دونك اش في اكس c'est écrit dans la forme. Donc h شحال لقينا moins 1 sur 2 divise par x plus 1 au carré donc plus b باقي كنقلبوا عليها divise par x plus 1 non plus c divise par x moins 3. bien دونك كيف ما كتشوفوا كالكير راكم دونك بزاف كيكالكيل بزاف دونك نردو معايا البال وصافي. دونك نديرو هاد الميثود اللي قلت لكم. اوكي دونك h de x fois x plus 1 implique دونك غتبقى لينا شنو غيبقى لي دونك غتمشي لي هنا x plus 1 دونك غتبقى لي 2x au carré plus 5x plus 5 divise par x plus 1 fois x moins 3. هنا غتمشي لي وحده حيت غنضرب. اوكي دونك ايكال ا كوا دونك هنا غتبقى لي هنا بيان سور a divise par x plus 1 plus b plus x plus 1 fois c divisé par x moins 3. Bien. Donc ça prime égale à ça prime. Donc f égale à g, alors f prime égale à g prime. Bien, polynôme dérivé de polynôme égale à dérivé de polynôme. Ok? Bien. Donc ça prime égale à quoi? Donc on utilise de dérivé de u sur v prime égale à quoi? Égale à u prime fois v moins v prime fois u divisé par v au carré. Ok? Bien. Donc égale, donc équivaut quoi? Donc ça prime donc égale à 4x plus 5 fois ça. Au dénominateur donc x plus 1 fois x moins 3. Divise par ça, bien sûr par M. Wow. Moins donc x au carré plus 5x plus 5. On a le produit donc ça prime fois ça plus ça prime fois ça. Donc là on bien. Donc bien sûr x moins 3 plus donc dérivé de 100 plus donc il y a plus x plus 2. Donc on a 12x moins 1. Oui ou non? Donc 12x moins 1. Directement. Ok? Et tout divise par ça au carré. H ou égal. Donc ça prime. Donc ça égale à quoi prime? Donc égale à moins a fois moins a 8 divisé par x plus 1 au carré. Non, 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 non. Non. Méthode. Ouais, donc غادي نبقاو هنا. دونك عندنا ميثود فاستيل سهل من هذا غنومبلاسيو ديريكتومون وغنجبدو كونستانت بي بصح صافي. دونك غير انا بغيت ندير لكم الميثود في راسكم ديال ديريفي دونك غيكون طويل بزاف غنبقاو هنا في هاد الفيديو واقيلا واحد الساعه
Donc غنبقاو هنا بزاف. Donc pour x égale à 0 on a donc on remplace x par 0 ونبقاوها directement. Donc هنا 0 0 0 donc غتبقى لي 5 divisé par هنا 0 هنا 0 donc هنا moins 3 fois 1 donc غتبقى لي شحال moins 3 égale quoi. Donc هنا par 0 donc غتبقى لي a هنا par 0 غتبقى لي b هنا par 0 donc غتبقى لي moins 6 sur 3. Donc équivaut quoi. Donc a لقيناها و c لقيناها. Donc b égale quoi égale à moins 5 sur 3 moins a. Donc a égale à quoi ça. Donc c'est-à-dire plus 1 sur 2 يعني جبت جا اخرى moins avec moins donc plus donc plus 1 sur 3 fois c. donc c يعني غنجيبها لجهه اخرى. donc c égale à quoi. oh my god كتبت سي شحال تساوي. دونك نحاول نجبدوها ديريكتومون دابا. دونك سي ايغال دونك رومبلاسي دونك غنسامبليفي دونك كتبقى لينا بيان سور موان دونك 2 fois 3 au carré donc 2 fois 9 plus avec moins donc moins 5 fois 3 donc moins 15 plus 5 divise par donc ici moins 3 donc avec 1 oui ou non ou la 3 plus donc 4 donc 6 donc égal à وقيلا donc هنا 18 donc 8 sur 6 donc égal 1 demi. Bien. Donc bien sûr c'est égal à 1 sur 2. Donc égal à quoi. Donc b égale à quoi. Donc bien sûr on a ici 6 donc on a moins 10 on a ici donc fois donc fois 3 donc plus 3 ici donc 6 donc plus 1 donc égal à quoi. donc moins 6 sur 6 égale à moins 1. donc b égale à moins 1. bien. هادي يلاه h de x donc غنرومبلاسيو h de x هنا ici صافي وغنكونو ديكومبوزينا f en élément simple. bien. donc bien sûr donc très bien donc le deuxième g de x. bien donc نسحبنا دونك شفتوا هذيك الميثود ديال الديريفي كنا باقا نفيدها بها حنا كنحسبو. دونك تصوروا معايا المقبله وحنا باقا نحسبو حتى نقدروا نبقاو هنا نتوما تملوا وانا غنمل. دونك حتى واحد ما غادي يخرج غادي. دونك اول حاجه خصني نقلب على بارتي بولينوميال. علاش بوركوا باسكو degré de ça supérieur strictement à degré de ça. bien. donc x puissance 4 divise par x carré plus 1. Oui, oui, très bien. Donc, x carré, donc ici x carré plus x carré, donc la soustraction, x4, pardon. Donc, on fait x4 moins x4, donc je prends moins x carré. Bien. Donc, ça sera fait moins 1. Donc, moins x carré moins 1. Donc, je prends le reste égal à 1. Ok, bien. Donc, c'est alors ça égale x carré moins 1. واش فهمتوا علاش كندير بحال هكا ولا لا؟ غنقول لكم علاش. بوركوا باسكو يعني x4 égale à quoi. donc x4 divisé par x au carré plus 1 donc égal à quoi. donc il y a x carré plus 1 fois x carré moins 1 plus le reste 1 et tout divisé par x carré plus 1. oui ou non. donc غنفرق هادي donc غنسامبليفي هادي مع هادي تبقى لي x au carré moins 1 plus 1 sur x carré plus 1. donc هادشي اللي غندير هنا. donc x carré moins 1 plus 1 sur x carré plus 1. donc c'est or x carré plus 1 est réductible dans R. c'est donc يعني décomposition en éléments simples ça. bien. donc je vais vous faire l'exercice 5.